দাদা এই গাড়িটা লামাই কিছু করতে না তোরা গাড়ি দিয়ে না আমরা স্টাফ যারা আছে সবুজ গেঞ্জি কি অবস্থা স্যার এনজিও সবাই একটা লোক যাও না একটু ঘুরো না একটু পিছন থেকে ওইটা তো ছাড়তে চাও তো ছাড়তে চাও কিন্তু তোমরা সাহায্য করবো তারা ছাড়তে কাম খসার আমি কইলে তো আমি আসলাম আমার বাচ্চা তো বাট আগে 7 দিন ধরে হাসবে না হাসতে তো আমি অনা আসলাম তুমি কি কাজ করো আমি শৈলি করি মাটি খাটি ভাত এই নেশাটা ছাড়তে চাও তো তুমি হ্যাঁ তারা সাহায্য করবো বলবা চিন্ময় ওই নামটা নাম আর তোমরা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে लेकिन ज्यादातर ये करेगा ना when he be doing drugs he'll never have those remedies ছাড়তে ছাড়তে ठीक है आईडियो इंजेक्शन में ये पूरा ये गला के साथ বিজয় একটু পিছাস না বাড়ি আপনি বাড়ি এখন বাবা মা সাইডে বাড়ি হচ্ছে চিন্ময় এর নামটা নোট করো আমরা এর কি ফোন করাম কি নাম তোমার
থেকে বলছে আরে 500 টাকা লেগে আমি 500 টাকা লেগে 500 টাকা সবাই এআইটি লিঙ্ক নিয়ে এআইটির সাথে লিঙ্ক করা নেই এরপরে ইঞ্জেকশন पट्टी में डाल के ऊपर रख के लाइटर से करके सूखता है फिर आई हैव आस्क्ड टू कम टू मेडिकल लॉन्ग बैक दिस कैन মেডিসিনের লগে কোডটা কেমনে চলে আবার মেডিসিনও চলে কোডটা তো এটা হয় নাকি এরপর আবার ইঞ্জেকশন শেয়ারিং কইতে হবে जरा सर He was here. I've seen his video. Buddy, इधर में बहुत ज़्यादातर लोग मेरे পেছনে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এটা শেষ করতে উঠেছিল जैसे कि आप जानते हैं ये नशा मुक्त अभियान का हम लोग एक पार्ट है पुलिस लोग, तो हम लोग ये आज एक स्पेशल ड्राइव कर रहे थे पूरा डिस्ट्रिक्ट में करके जो जो नशा करते हैं वो इवन दारू भी हो सकता है, मद भी हो सकता है और ड्रग्स गांजा ये सब लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 80 पीपल को पकड़ा है टोटल। अभी ईस्ट एंड वेस्ट केस का जो आप लोग देख रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट केस का है, इसमें मोर देन 48 लोग हैं। तो मेनली ये लोग ड्रग एडिक्ट्स है और बहुत सारे HIV पॉजिटिव भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि इवन NGOs को इन्वॉल्व करके सिविल सोसाइटी का जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करके ये ड्राइव कर रहे हैं। तो इनको हम लोग काउंसलिंग भी करवाएंगे और जो भी मदद चाहिए उनको मेडिकल हेल्प हो या अदर एनी रेशन का या उनका रहने का, ये सब भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनको हेल्प करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बातचीत किया क्या बातचीत किया और क्या उद्देश्य है? एक्चुअली हम लोग इतना दिन मेनली सप्लाई चेन को देख रहे थे, बहुत सारा सीजर किया, लेकिन जब तक ये डिमांड कम नहीं होगा सप्लाई तो आधा रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों तरफ से हमको अटैक करना पड़ेगा। ये अगर पूरा सोसाइटी में इसको कम करना है तो सप्लाई तो हम लोग बड़ा सीजर तो होता ही है, लेकिन जब तक इनका डिमांड कम नहीं होगा वो तो आता रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारा कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि लेक चौमोनी बाज़ार और गोल बाज़ार और हमारा परतला, बहुत सारा कॉलेजेस जहाँ जहाँ खाली जगह है इधर ड्रग यूजर्स ज़्यादा है, तो इनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। हमारा ऑनरेबल CM का भी यही इंस्ट्रक्शन रहता है कि ये ड्रग्स का खिलाफ आप बहुत एक्शन लेना है। तो हमारा DGP सर भी यही स्ट्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा एक स्पेशल ड्राइव करके ये हर हफ्ते एक स्पेशल ड्राइव करके सिटी के अंदर पहले टारगेट करेंगे।
का भी इश्यूज़ है, HIV पॉजिटिव है और उनका इवन रोज़गार भी नहीं है। तो ये सब देख के हम लोग पूरा इनको मदद करने के लिए इनका पेरेंट्स को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। सर एक चीज़ है कि इतने ज़्यादा ड्रग्स मतलब ड्रग्स ले रहे लोग आपने डिटेन किया है, अगरतला में काउंट बढ़ रहा है तो ड्रग्स भी ज़्यादा आ रहा है, वो ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, वो किसको डिटेन करना है, इसको लेकर सर क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन है पुलिस? हाँ, अभी हम लोग जैसे आप जानते हैं हमारा एवरी ईयर हमारा ये जो सीजर है बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहा है, अरेस्ट भी बढ़ रहा है, सीजर भी बढ़ रहा है, स्पेशल ड्रग्स भी चल रहा है। तो इन लोगों को भी हम लोग अभी ये छोटे यूज़र्स हैं और इनका भी सप्लायर जो है अभी सिटी में ही है, छोटा सप्लायर है, तो उनको भी हम लोग टारगेट करने से बड़ा जो मेन जो इसमें बड़ा डीलर है उनको हम लोग रीच कर सकते हैं। तो अभी इनको हम लोग सब लेके थोड़ा उनको पूछताछ करेंगे, कहाँ इसका सप्लायर है, कौन उनको ये चेन कहाँ है, तो इसके में हम लोग डीप में। सर इतने दिनों तक जब अगरतला में बड़ा जो डीलर्स होता है वो लोग मतलब लगभग कम ही डिटेन हो रहा है बड़ा डीलर्स? बहुत सारा डीलर्स डिटेन हुए हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट में 15 हम लोगों ने पिट एंड डिपीज जो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है 15 लोगों को हमने अंदर डाला है, अभी भी वो अंदर है। अब हम उस लोग बेल देखते रहते हैं, बेल से छूटने से हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं और जो केसेस एक्विटल होता है उसका हम लोग स्पेशल उनको क्यों एक्विटल हुआ है जजमेंट एनालिसिस भी होता है। ये किस तरीके का ड्रग्स सर बेचते थे ये जो 15 लोग आपने अरेस्ट किया इंडिविजुअल? इनका वैराइटीज़ है, जो गांजा है, हीरोइन है और इवन यावा टैबलेट्स है और इवन फेंसिडिल जो कफ सिरप्स है, बहुत सारा varieties है। अगरतला में सर अब कौन सा नशा का प्रॉब्लम ज़्यादा है, कौन सा वेराइटीज़ का? अभी इस साल हम लोग देख रहे हैं कि टैबलेट्स का थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब यावा टैबलेट? यावा टैबलेट्स का, तो सीजर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। रिसेंटली ईस्ट एंड वेस्ट केस मिलके अभी साल का स्टार्टिंग में 80,000 एक बार मिला, एक बार 1 लाख टैबलेट्स ऐसा मिला। सर आपने तो 80 लोग को पूरा डिस्ट्रिक्ट में, अभी इन लोगों को क्या करेंगे? इन लोग छोड़ देंगे या रिहेबिलिटेशन? ऑलरेडी इन लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों को ये रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत है क्योंकि इन लोग बहुत स्मॉल यूजर्स हैं, तो इनको हम लोग इनको एक्चुअली हेल्प चाहिए, तो हम लोग इसलिए NGO से भी टाइप करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप करके हेल्थ डिपार्टमेंट से टाइप करके इनको और भी मदद करना चाहिए। सर इनको क्या कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे या मतलब ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे पुलिस का? ट्रीटमेंट करवाएंगे और कुछ लोग अगर ज़्यादा इनके पास कुछ पोजीशन में है तो उनको कोर्ट में कॉल करेंगे। এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন, মানে কি বলবেন এবং তাদেরকে কি কোনো ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনারা? আমরা বেসিক্যালি নিই পূর্ব থানা থেকে বরাবরই আমরা পেশেন্ট নিই, কারণ রাস্তায় অ্যাডিক্ট আপনারা দেখেন আর কি, ওরা তো বেসিক্যালি দায়বদ্ধতার দিক থেকে আর কি, বিকজ অ্যাডিকশন ইজ কল্ড OCD, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম 2-3 বার মানে এখনকার যে হেরোইন পাওয়া যায়, যেটা বেসিক্যালি একটা সাবভিউ অফ ওয়াইল প্রিপেয়ারিং হেরোইন, তো এটা খাওয়ার 3 দিন থেকে 4 দিনের মধ্যে আপনার ডিপেন্ডেন্সি ক্রিয়েট হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি দুটো ছেলের সাথে কথা বলছিলাম, ওদেরকে আমি অনেক আগে বলেও ছিলাম একবার আমাদের এখানে আসার, শুভম এই ব্যাপারটা করে, ও রাস্তা থেকে নিয়ে যায়। বাট বেসিক্যালি ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দিস হ্যাবিট অফ অ্যাডিকশন, এরপরে আপনার কমিউনিটি সার্ভিসের মাধ্যমে ডিটক্সিফিকেশন, ওদের এখন উইথড্রল শুরু হবে প্রচণ্ড পরিমাণে। ইন মোস্ট কেসেস পিপল আর স্কেয়ার্ড অফ হ্যান্ডলিং দ্য উইথড্রল। তো উইথড্রল 7 দিন 10 দিন থাকে, এরপরে যে চিকিৎসাটা দরকার ওদের, ওটা হচ্ছে কমিউনিটি সার্ভিসের মাধ্যমে 6 থেকে 8 মাস ওরা কনফাইনমেন্টের থেকে জীবন বোধের ব্যাপারগুলো বোঝার দরকার। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তায় আমি শহর কিরণ স্যারও বললেন, তো আমরা মানে একসাথে মিলে যদি কিছু পাওয়া যায়, কারণ দে নিড হেল্প মোর দেন দে আর নট ক্রিমিনালস, বাট দে আর বাউন্ড টু ডু ক্রাইমস বিকজ টু গেট মানি, মানে পয়সা ওদের চাই, ওদের পয়সা চাই বিকজ নেক্সট ইউজের জন্য। তো এর জন্য যদি কমিউনিটি মানে একসাথে কোনো কাজ করা যায় তাহলেই ওদের কারণ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর HIV পজিটিভ, few of them are ART linked, few of them are not linked, and they exchange CDs। সেইভাবে আমাদের অলরেডি মানে সংকল্পের যে ম্যাগাজিন অনুসারে 2010 থেকে 2023 পর্যন্ত 524% HIV বেড়েছে, পার্সেন্টেজ অফ HIV ইন ত্রিপুরা, রাইট, ন্যাকোর ইসে অনুযায়ী। তো সেই ক্ষেত্রে এইটাকে আটকানোর জন্য ব্রেকিং দ্য চেইন, যেটা স্যার বলে গেলেন, ব্রেকিং দ্য চেইন ইজ মাস্ট, আদারওয়াইজ উই ক্যানট স্টপ ইট। তো স্যারেরা যেটা দেখলাম আর কি, মানে ওরা সিজার্স প্রচণ্ড করছে এখন, দে আর কামিং অ্যান্ড অলসো হেল্পিং দ্য পিপল হু আর অলরেডি সাফারিং। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে নেশাজনিত এই বিষয়গুলো কমে যাবে যদি ব্যাপারটা করা যায়। আপনি যেটা বলেন হেরোইনের যে মানে যেটা নেওয়ার ফলে 3 দিন পর থেকে যেটা হচ্ছে, এটা কি হেরোইনের নতুন ভ্যারাইটি আগরতলা আনছে না? বেসিক্যালি এখন যেটা আমি রিসেন্টলি একদম গত দিন আমার সঙ্গে একটা ছেলের আমি নিয়ে গেছি আমার রিহ্যাবে, ও ফ্যান্টানিল খায়।
ফেন্টানিল, তারপরে মেথ্যামফেটামাইন যেটা ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা জানি, এছাড়া হেরোইন। আর আমরা সবাই হেরোইন বলে 100 টাকার হেরোইন খাই। বেসিক্যালি 100 টাকা তো হেরোইন পাওয়া যায় না। হেরোইন প্রস্তুত করার সময় যে ছাটমানগুলো পড়ে থাকে ওটার সাথে অনেক কেমিক্যালস মিলিয়ে যেটা বানানো হয় ওটার নাম হচ্ছে আপনার কোটটা। তো দ্যাট ইজ হাউ ইউল ফাইন্ড ওভারডোজ ডেথ। ওডি হয় প্রচুর বটতলাতে, এখানে ওখানে অনেক সময় দেখবেন মানে এদের মতো ছেলেরা এখনো মরে পড়ে থাকে, ওভারডোজ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো মানে দে আর টেকিং দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য থিংস থ্রু দ্য ভেইনস। অরিজিনাল হেরোইনটা আসছে না তাহলে কী করে আসবে 100 টাকা হেরোইন কী করে হয়? ওটা অনেক দাম বেশি, এতটুকু দাম দিয়ে যেটা তো আসছে ওভারডোজ বেশি হয়। হচ্ছে তাহলে বিষাক্ত। হ্যাঁ, এটা সাবডিউ বলে আর কি। ওটার সঙ্গে অনেক কিছু মেশানো। আমিও শুনেছি যে মানে বেসিক্যালি ট্রেজগুলো অ্যাড করার জন্য অনেকে লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তিনোর গুঁড়ো, কারণ ওটার মধ্যে জল মেশালে রক্ত মেশালে ওটা ফেনা ফেনা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে ট্রেজগুলো যেন একই রকম হয় এর জন্য এগুলো মিক্স করা হয়, যারা ওয়ান টাইম ব্যবসা করে। তো এই ব্যাপারগুলো চলছে। তো এই জায়গাগুলো নট জাস্ট HIV or ইঞ্জেকশন, অ্যাপারেন্টলি there are lot and lot of types of substance, mood altering substances available right now in Tripura. আমি নতুন নতুন এদের সাথে কাজ করি বলে, সো দেয়ার আর লট অফ নতুন সাবস্টেন্স আমরা প্রায়শই উই কাম অ্যাক্রস। তো এইভাবে সরকারি সহযোগিতা যদি কাজ করতে পারি ডেফিনেটলি নেশামুক্ত ত্রিপুরা অসম্ভব কিছু নেই। আগরতলায় কোন নেশার মানে জিনিসটা বেশি? কত প্রচুর একটা দোকানকে কেডা নামাই অর্ডার দিতে পাগল নেই খাইয়া দেবো নিয়ে